may udto team saag. Pakaon tagbaboy guys. Ayun, yan. Kain na sila guys. Ito guys, nag-inom. Ito. Kain muna. Inom ka muna, inom. Ito guys, grabing inom ito guys. Bigyan ko ng guys, tubig guys. Simple lang mag-alaga guys, ng baboy guys. Basta nasa imuhang tagipisoon paglaga guys, mura na guys. Nahanglan limpyo gid ang ilahang pan guys, ilahang kaunanan kay para dili og sakit guys. Okay guys, bye bye.